Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Nika, biasa dipanggil Nina, NRP 5255116. Ya, dan saya Dea Ayu Oktaviani, biasa dipanggil Dea, NRP 5255140. Nah, kami berdua dari Jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, dalam rangka memenuhi final project mata kuliah dari pengantar basis data, kami membuat video ini. Ya. Nah, di dalam video ini kami ingin membagikan seperti ilmu mengenai hal yang berhubungan dengan basis data. Nah, sebelum kita memulai hal-hal yang lebih spesifik, saya akan menjelaskan mengenai tentang basis data. Nah, basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Nah, perangkat lunak yang digunakan itu untuk mengelola dan memanggil query basis data yang disebut sistem manajemen basis data atau database manajemen sistem atau disingkat DBMS. Ya, itu adalah sekilas tentang basis data. Nah, di basis data sendiri, tadi kan sudah disebutkan ada yang namanya query kan. Nah, biasanya kita menggunakan suatu bahasa yang namanya SQL atau Structured Query Language. Nah, SQL itu sendiri adalah kumpulan perintah khusus yang digunakan untuk mengakses data dalam database relasional. Nah, SQL itu sendiri merupakan sebuah bahasa komputer yang mengikuti standar ANSI atau American National Standard Institute. Nah, yang digunakan dalam manajemen database relasional tadi. Dengan SQL, kita dapat mengakses database, menjalankan query untuk mengambil data dari database, lalu menambahkan data ke database, menghapus data di dalam database, dan mengubah data di dalam database. Jadi kita bisa otak-atik database dengan query. Betul. Jadi istilahnya query itu kayak kita tuh bisa ngambil data dari banyak database itu. Nah, sebelum ke hal yang lebih spesifik atau mungkin ada yang kurang jelas, yuk sebelum kita melakukan hal semua itu, lihat video berikut ini. Welcome to this tutorial series on SQL and database. But before we learn about database, let's understand what is data. In simple words, data can be facts related to any object in consideration. For example, your name, age, height, weight, etc. are some data related to you. A picture, image, file, PDF, etc. can all be considered data. Now, what is a database? We already know what data is, but this data could be random. A database is a systematic collection of data. Since the data in a database is organized, it makes data management easy. What is a database management system? DBMS. Database Management System, or DBMS, is a collection of programs which enables its users to access a database, manipulate data, and help in the representation of data. It also helps control access to the database by various users. Let's discuss a few examples. An online telephone directory would definitely use Database Management System to store data pertaining to people, phone numbers, and other contact details. Your electricity service provider is obviously using a DBMS to manage billing, client-related issues, to handle fault data, etc. Let's consider the Facebook. It needs to store, manipulate, and present data related to members, their friends, member activities, messages, advertisements, and a lot more. We can provide countless numbers of examples for usage of DBMS. Database management systems are not a new concept, and as such had been first implemented in the 1960s. Charles Bachman's Integrated Data Store, or IDS, is said to be the first DBMS in history. With time, database technologies evolved a lot, while usage and expected functionalities of databases have been increased immensely. Types of DBMS. Let's see how the DBMS family evolved with time. The following diagram shows the evolution of DBMS categories. There are 4 major types of DBMS. Let's look into them in detail. Hierarchical.
This type of DBMS employs the parent-child relationship of storing data. This type of DBMS is rarely used nowadays. Its structure is like a tree with nodes representing records and branches representing fields. The Windows registry used in Windows XP is an example of a hierarchical database. Configuration settings are stored as tree structures with nodes. Network DBMS. This type of DBMS supports many-to-many relationships. This usually results in complex database structures. RDM Server is an example of a database management system that implements the network model. Relational DBMS. This type of DBMS defines database relationships in forms of tables, also known as relations. Unlike the network DBMS, RDBMS does not support many-to-many relationships. Relational DBMS usually have predefined data types that they can support. This is the most popular DBMS type in the market. Examples of relational database management systems include MySQL, Oracle, and Microsoft SQL Server. Object-oriented relational DBMS. This type supports storage of new data types. The data to be stored is in the form of objects. The objects to be stored in the database have attributes, for example, gender or age, and methods that define what to do with the data. PostgreSQL is an example of object-oriented relational DBMS. So what is SQL? Structured Query Language, SQL, pronounced as SQL or sometimes as SQL, is actually the standard language for dealing with relational databases. SQL can be effectively used to insert, search, update, and delete database records. That doesn't mean SQL cannot do things beyond that. In fact, it helps in optimizing and maintenance of databases and much more. Relational databases like MySQL, Oracle, MS SQL, Sybase, etc. use SQL. SQL syntaxes used in these databases are almost similar, except the fact that some databases use different syntaxes and even proprietary SQL syntaxes. An example of an SQL statement: select star from members where age is greater than 30. DBMS stands for Database Management System. We have 4 major types of DBMSs called hierarchical, network, relational, and object-oriented. The most widely used DBMS is the relational model that saves data in table formats. It uses SQL as the standard query language. SQL is the standard language used to query a database. The database approach has many advantages when it comes to storing data compared to the traditional flat file-based systems. Ya, tadi udah lihat kan video penjelasan seperti apa Jadi kita di sini langsung ke teknisnya ya, gimana caranya meraktekin. query itu ke database. Jadi di sini kita pakai software dari Microsoft Access. Nah, Microsoft Access ini open source, jadi gampang banget buat didapatkan. Oke, langsung saja yuk. Jadi di sini ada tabel-tabel, ada movie, terus ada ratings, ada tax juga. Tapi kita di sini sementara kita pakai movie sama rating dulu. Untuk yang pertama, dari tabel movie, gimana sih caranya aku tuh pengen nampilin cuma tadi aja. Berarti kita ke create, Query design. Kita langsung ke SQL view-nya. select. Sama nampilin titelnya aja nih. Berarti select title from Movies. movies. Jadi fungsinya select itu sendiri kayak buat milih row yang mana yang mau ditampilin from itu buat milih tabelnya. Seperti itu. Nah, Tara, ketampilkan. Jadi nah, itu itu kan dari titel ya. Heeh. Mana sih? Nah, nanti kalau misalkan kita mau nampilin, itu kan filmnya film movie. Ya. Jadi jangan sampai salah tabelnya. Coba kalau misalkan kalian salah pakai tabel, misal dari rating, sedangkan
sedangkan di ratings itu nggak Nggak ada yang namanya title. title. Pasti dia nggak bisa. Ran coba. Wow, kan Stop nggak bisa. working. Ya, Oke. restarting. Ayo Jadi kita begitu. bikin balik lagi. Jadi nggak bisa, oke. Terus, jadi tadi kan udah ditampilin tuh caranya gimana nampilin title dari movies. Terus sekarang Sekarang aku mau nampilin yang lebih susah, wena. Yang lebih aku mau nampilin dua deh. Satu sama genre deh. jadi aku mau nampilin title sama genre. Jadi kita tinggal ngetingin title sama genre. Harus pakai koma ya. Misahinnya itu tiap row itu pakai koma. Terus habis itu di select from tabel yang mana. Jadi movies habis itu ditutup dengan titik koma. Setelah itu coba di run. Muncul dari title dan juga genrenya. Oke. Aku mau dong. Jadi aku mau nampilin title, genre, sama ratingnya dong. Oke. Gimana ya itu? Jadi kalau kita nampilin rating, Beda. jadi kalau kita namanya menggabungkan antara dua tabel, itu pakai sintaks yang namanya nanti join. Kita lihat ya. jadi kita mau nampilin title dari tabel movie. movie. Terus habis itu Bacanya kebalik ya tuh bacanya. Iya, salah. Movies Movies dot genre. terus habis itu rating dot Jadi aku mau rating. ngambil kolom rating dari tabel rating. Kurang spasi. Oke, jadi pakai Inner inner join join ratings. Coba di run. Error di from clause, kenapa? Soalnya ya, jadi di movies kan ada namanya movie ID. Terus di ratings juga ada namanya movie ID. Nah, kita harus masukin dua tabel dua kolom yang sama. Itu juga harus bersyarat. Jadi misalkan mau masukin dua tabel yang dimana dia tuh kolom itu nggak ada judul yang sama, itu nggak bisa. Jadi dia tuh harus ada judul yang sama. Dan di sini on movies movie ID sama dengan ratings movie ID itu artinya movie ID yang ada di movies itu sama dengan movie ID yang ada di rating. Seperti itu. Jadi coba kita run. Ya, Yeay, dia berhasil. bisa. Jadi dia menampilkan title, genre, dan juga rating. So, banyak ya. Jadi ini kenapa ratingsnya banyak? Soalnya tiap satu film itu di rate sama user yang beda-beda. Jadi kenapa dia tampilnya banyak seperti itu. Terus lagi dong, itu kan movie-nya kan dari semua movie ya. Iya. Cuma mau nampilin movie yang judulnya 2010 deh. Oke. Yang Jadi masuknya di tahun 2010. kita pakai where, kenapa? Where. Jadi kita kayak ngasih kondisi. Syntax like. Jadi di kita nge-select itu ada kondisi di mana oh ini ada kondisi khusus seperti itu. Jadi where title ya. Title movies dot title pakai Nah, like. itu pakai syntax like. Kita lihat ya implementasinya. Jelasin bintang. Jadi bintang itu dia berfungsi untuk men-select, maksudnya nge-select semua yang Karakter. Semua karakter yang isinya itu 2010. Iya, Dalam jadi kurung 2010. iya, jadi intinya itu kayak title bla 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 dari 10. Nah, kita tuh kayak nge-track yang random sebelum 2010 tadi. Coba di run. Tara, jadi 2010 muncul semua. kan 2010 semua. Ada what's the breaker lagi ya. Nah, ini kan nggak urut ya. Aku tuh pengen deh ngurutin titelnya itu kayak berdasarkan abjad deh. Oke. Misal terbesar pada kecil gitu. Jadi ada lagi satu sintaks namanya order by. Nah, kita ngurutnya berdasarkan movie title. Ya, movie title Movies dot yang dari terbesar ke title. terkecil. Dari terbesar ke terkecil dipakai descending. Jangan lupa ya descending. Dari terbesar ke terkecil. Cara sampai habis itu banyak lah. Terus coba kalau sebaliknya. Kalau sebaliknya kita pakai ascending. Nah, jadi di run tara jadi yang paling dari A lah, satu terus A, udah kan ya. Udah ya. Sebenarnya sudah cukup pusing. Oke. Jadi ya. Sekian, terima kasih.
basis data itu merupakan informasi yang disimpan di dalam basis.